Hello guys, welcome to my vlog. Today, isa hapon day. Mag-mukbang me of tangkong. Hello guys, follow my vlog Ginalyn vlog. I-follow ni siya sa Ginalyn vlog guys. Nga kuan, pinakasaba sa Bagakay. Yeah. Karon nami diri magbakbang damig tinangkong, tangkong, Fresh na with tangkong. Parisan suka nga halang. with suka nga Bisaya. super hot. Hot sama ka hot sa muha. Kaya mga anime karon guys first time na mo yung masila mi ani sa tangkong. Kaya baboy mo ka magani sa pagkakitag tao. Nga mo ka dita. Sige go. Sausaw. Lami may. Lami mo da? Hello, mahal. Aslong kay gal. Aslong kay gal. Aso kami. Tara guys, purot na guys. Hotdon ni guys, hotdon. Nara guys, amo ni pasak sa baba guys. Yata.